لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على تعظيم أولياء الله الذين اصطفاهم الله لأنهم اقتدوا بحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka kalimatnya dengan salam dan mengucapkan alhamdulillah serta salawat. Kita berkumpul di tempat ini di hari ini dalam rangka memuliakan seorang waliullah, seseorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang selalu mengikuti langkah dan jejak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah para aulia, para waliullah, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan sifatnya di dalam Al-Quran, mereka yang tidak pernah takut dan mereka yang tidak pernah sedih di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. من هم الذين لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة ولا يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. لزموا الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى واتباع حبيبه ومصطفى محمد، ولازموا التقوى في حياتهم حتى لقوا مولاهم سبحانه وتعالى. هم هؤلاء أولياء الله. فمن لزم التقوى بعد الإيمان فهو ولي من أولياء الله، ومن فارق التقوى فهو من أولياء إبليس والعياذ بالله. Siapakah mereka para kekasih Allah? Siapakah mereka yang disifati di dalam Al-Quran? Mereka yang tidak pernah takut, mereka yang selalu tidak pernah bersedih di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka para waliullah? Mereka adalah orang-orang yang penuh iman. Mereka adalah yang penuh keyakinan. Mereka adalah yang selalu mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mereka yang selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti langkah Rasulullah, mereka lah para waliullah. Mereka lah adalah kekasih Allah. Sebaliknya, mereka yang menghindar, mereka yang berpaling, mereka yang berlawanan dari jalan syariatnya Allah, mereka adalah wali iblis. Mereka adalah kekasihnya iblis dan kekasihnya syaitanir rajim. ما جزاؤهم في الدنيا وفي الآخرة من لزموا الإيمان ولزموا التقوى لله سبحانه وتعالى. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرهم الله بالسعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. من أحبهم أحب الله، ومن عظمهم عظم الله، لأنهم ثبتوا على قدم الصراط، لأنهم ثبتوا على قدم الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فثبتوا على الطريق فجعلهم الله سبحانه وتعالى
خير فريق فمن تعلق بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك. Mereka adalah orang-orang yang selalu langgeng di jalannya Allah, melazimi syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu barang siapa yang cinta kepada mereka, barang siapa yang dekat kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada orang tersebut. Maka juga Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepada orang tersebut. Oleh sebab itu barang siapa yang menyambungkan dirinya, barang siapa yang menyambungkan hatinya kepada mereka, sama saja dia telah menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul qawm hum murad kulli mu'min yafrah bi suhbatihim wa yafrah bin nadhar ilayhim fakayfa bi khidmatihim yas'ad fi ad-dunya wa yas'ad fi al-akhirah. منهم صاحب هذه الحولية سيدنا وقدوتنا وشيخنا الحبيب سلطان العلماء الحبيب سالم بن شيخ الإسلام عبد الله بن عمر الشاطري قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد علينا وعليكم من أسراره في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. Dan barang siapa yang mengagungkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengagungkannya. Sebaliknya barang siapa yang merendahkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan orang-orang tersebut. Merekalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memandangnya saja akan menimbulkan kesenangan. Dengan memandang melihat wajah mereka akan tampak sir di dalam kehidupan kita. Sebaliknya dengan membenci mereka, yaitu para wali Allah, akan membuat ketidaksenangan di dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu seorang sosok yang kita hauliyahkan di dalam sore hari ini, yang kita kenang di hari ini, yang kita sebut-sebut di hari ini, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Wa ma'a ilmihi wa da'watihi ila Allah فإنه مجتهد في العبادة في سائر أوقاته لا تراه إلا يدرس أو في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو يطالع في كتاب أو في ذكر لله سبحانه وتعالى فقد رتب أوقاته لكل وقت جعل له وظيفة. لهذا بارك الله في عمره ونفع الله به إذ بركة الأعمار إنما تظهر بترتيب الأوقات. فمن رتب أوقاته تبارك عمره وأنجز في العمر القصير أعمال كثير. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri merupakan satu sosok yang patut ditiru dengan kealimannya, dengan ketinggian derajat beliau. Namun tidak henti-hentinya beliau beribadah. Tidak ada satupun waktu, tidak ada satupun sesaat kecuali waktunya tidak terlewat kecuali untuk zikir kepada Allah, atau untuk mengajar, atau untuk membaca kitab, atau untuk belajar. Oleh sebab itu kata beliau, membagi waktu, memanajemen waktu adalah merupakan puncak. Kepalanya sesuatu mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan di dunia dan di akhirat. Walaupun umur seseorang pendek, walaupun umur seseorang singkat, apabila dia pandai memanajemen, mengatur waktunya agar dia melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka akan dia mendapatkan keberkahan di dalam umurnya. ذات مرة ذهب بعض الإخوان لزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك زار الحبيب العالم العلامة الفقيه الحبيب زين بن إبراهيم بن صميط، أمتعنا الله بحياته ورزقه طول العمر في عافية يا رب العالمين. فلما دخل عليه أبلغه السلام من الحبيب سالم
بن عبد الله بن عمر الشاطري، ففرح بذلك السلام، لأن كل منهما يعتقد الكمال في أخيه، فلهذا كل يمد وآخر كذا يستمد. هكذا كانوا أهل الله، كل يشهد الكمال في أخيه والنقص في نفسه، فلهذا امتد واستمد كل من الآخر. فلما بلغ قال أردنا أن نستفيد منه في بعض المسائل، فإذا هو استغرق المجلس كله في الثناء على الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري من أول الجلسة إلى أن خرجنا من عنده، والكلام كله في الثناء على الحبيب سالم. وذاك من كمال عقل العالم أن يثني على قرينه وعلى تربه، أن يثني على من؟ على أخيه، يدل على كمال عقله. هكذا كانوا إخوة على سرر متقابلين، لا يحمل أحدهم إلا المحبة لأخيه، فلهذا فاقوا على غيرهم. ومن حمق الإنسان أن يظهر مناقب نفسه ويظهر مناقص غيره من إخوانه أو زملائه. لا، ما كانت هكذا سيرة السلف الصالح. لكن انظر حبيب زين مع حبيب سالم، كان كل منهم يشهد الكمال في أخيه، أخوة كاملة، درسوا في مكان واحد وليس بينهم إلا كل المحبة والتقدير، وكل يثني على أخيه. ذلك يدل على ماذا؟ على أنهم مشوا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومشوا على سنن السلف الصالح. فلهذا كان السلف الصالح يستمد كل من أخيه، واليوم صار كل ينقص في حق الثاني فلم يستمد أحد من الثاني. فالله يعيد علينا تربيتنا كما كانت ويخلقنا بأخلاق هؤلاء الرجال حتى ننتهج ونمشي على سنة سيد الرجال محمد سيد أهل الكمال صلى الله عليه وآله وسلم. Pada suatu hari seseorang berziarah ke hujrahnya Nabi Muhammad, ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas orang tersebut berziarah ke makamnya Rasulullah, dia berziarah ke Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Al-Faqih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan di dalam keturunan beliau. Lalu orang yang berziarah tersebut setelah berziarah ke makam Rasul menyampaikan salam kepada Al-Habib Zain. Menyampaikan salam, ada salam dari Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Habib Zain gembira dengan salam tersebut. Gembira mendengar salam dari teman sejawatnya. Dan dia banyak memuji Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Begitulah para ulama terdahulu. Mereka bukannya saling merendahkan, bukannya saling menjatuhkan sesama ulama, namun sebaliknya saling mengangkat, saling memuji, saling meninggikan sesama satu dengan yang lainnya. Di satu hari Al-Habib Zain pernah diminta untuk berbicara di hadapan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Bukannya Al-Habib Zain berbicara untuk mengisi majelis tersebut, namun sepenuhnya dari awal beliau berbicara, dari awal sampai akhirnya penuh dengan pujian untuk Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Begitulah disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Muhdar, para ulama terdahulu. Mereka saling memuji, mereka saling mengambil, mereka saling menziarahi, mereka saling mengangkat yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu merekalah ulama yang patut ditiru. Kenapa demikian? Karena mereka mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian daripada ulama sekarang merendahkan yang satu dengan yang lainnya, ustadz yang satu dengan yang lainnya,
mencemooh yang satu dengan yang lainnya. Ini bukan ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita kembali lagi sebagaimana ajaran ulama-ulama kita terdahulu. Kita contoh mereka, para ulama-ulama terdahulu, agar kita mendapatkan keberkahan juga sebagaimana mereka mendapatkan keberkahan. والتواضع خلق محمود تخلق به الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما كان سيد المتواضعين نظر الله إلى القلوب فلم يجد قلب متواضع كما قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه دون خلقه سبحانه وتعالى. وكلما كان العالم في خلق التواضع كلما زاد قربه من الله وقربه من حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله رفع ذكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه تواضع لله فرفعه الله سبحانه وتعالى. فالتواضع خلق في القلب لا يعلمه إلا الله، بأن لا ترى لنفسك فضلا على أحد، وأن لا ترى أنك أفضل من أحد، وإلا فلا زالت نفسك قائمة حية، فهي لك حية تحجبك من خير ونور وبركة تريد أن تدخل في قلبك، تحجبها نفسك التي حجبت عن خلق التواضع. Akhlak tawadhu merupakan akhlak yang mulia. Akhlak tawadhu merupakan rendah diri di dalam hati. Oleh sebab itu, siapa orang yang paling tawadhu? Rasulullah. Orang yang paling mulia namun selalu merendahkan dirinya, selalu bertawadhu dengan hatinya, karena Allah melihatlah hati seseorang manusia. Oleh sebab itu, dengan tawadhu, dengan merendahkan diri, mengangkat diri seseorang ke derajat yang mulia. Sebaliknya, dengan tidak tawadhu akan merendahkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sama sekali seseorang manusia memiliki sifat sombong, sifat takabur, merasa lebih daripada orang lain. Apabila sedikit saja dia memiliki rasa tersebut, merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, atau merendahkan orang lain, semuanya itu akan menghijabnya, menghalanginya dari semua nur, cahaya, keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seseorang yang selalu merendah diri akan datang cahaya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. التواضع الحقيقي تواضع لأهل العلم لأهل الصلاح، ثم بعد ذلك يتنزل للتواضع مع بقية الخلق من المؤمنين. هذا هو التواضع. أما أستاذ لا يتواضع لأستاذ، هذا بعيد عن خلق المعلم الأعظم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. أستاذ ينقص في حق أستاذ، بعيد عن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلق خلفائه من الأولياء والصالحين. لكن إذا أثنى على أخيه ذلك يدل على عقله وعلى أنه متبع للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bertawadhu, merendahkan diri kita kepada orang lain. Yang pertama, dengan merendahkan diri kita kepada orang yang ahlil ilm, orang yang memiliki ilmu. Lalu kepada masyarakat umum yang lainnya. Sebagai pengajar, sebagai ustadz, sebagai orang yang berilmu, harus juga bertawadhu kepada sesama ustadz, sesama pengajar, sesama ahlul ilm. Itu menunjukkan keluasan akal mereka, kehebatan, kecerdasan, kebijakan seseorang apabila dia mau merendahkan dirinya di hadapan sesama pengajarnya, sesama ahlul ilmnya, bukan dengan merendahkan temannya yang lainnya.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه قال لو دعيت لكراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينكسر خاطر ذلك الفقير، لأن ما تعبد الله بشيء أفضل من جبر الخواطر. أفضل عبادة تتعبدها لله جبر الخواطر، خواطر خصوصا الضعاف المساكين. لكن عكسنا في هذا الزمان، إذا دعاه الغني أو الأمير أجابه إجابة معجلة وترك كل المواعيد، وإذا دعاه المسكين والفقير أبدى له 100 عذر حتى لا يحضر عنده برنامجه. هل هذه أخلاق النبي أو بعيدة عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما بيأتي إلينا النور ويستقر في قلوبنا إلا إذا كنا على منهج النور المبين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk akhlak mulianya Nabi, ketawaaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila diberikan sedikit, beliau menerima. Beliau apabila diundang dengan orang-orang yang miskin, beliau segera datang ke tempat orang tersebut. Inilah akhlak yang mulia, inilah akhlak Rasul, ketawaduan, kerendah dirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita juga mengikuti hal tersebut, khususnya jabrul khawatir, menambal ataupun memberikan kesenangan kepada orang lain, termasuk akhlak yang paling mulia, termasuk akhlak, termasuk amalan yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi senang kepada orang lain, khususnya para orang miskin, khususnya orang lemah, khususnya orang rendah. Namun sebaliknya kita sekarang, apabila yang mengundang kita orang yang mempunyai jabatan atau yang mempunyai kekayaan, kita akan bersegera datang ke orang tersebut. Kita tinggalkan, kita kesampingkan undangan-undangan orang miskin. Kita sepelekan undangan-undangan orang yang tidak mempunyai jabatan. Namun akhlak mulianya Rasul mendahulukan orang miskin, mendahulukan orang-orang rendahan, memberi mereka kesenangan agar mereka tidak bersedih. Jabrul khawatir, memberi mereka senang agar mereka selalu gembira. Ini termasuk amalan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الحبيب سلطان العلماء الحبيب سالم أن كل من رآه أحبه. مرة من المرات عندما عزم إلى حج بيت الله الحرام من بلد تريم، فزاد عزم الفقير أن أكون في صحبته في ذلك الحج، فحجزت في الحج ونفس الطائرة سافرنا فيها، ووصلنا إلى المطار معا، ولكننا ذهبنا إلى مدينة الحجاج الذي يتعب فيها الحجاج كثيرا، وكان الحبيب مع كبر سنه وعلى عربته كان حريص على حج بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويساق بالعربة، فأراد الخروج فلم يمكن الخروج من ذلك المحل لا بواسطة ولا بغيرها، فكنا جلوس منتظرين في مدينة الحجاج. فبينما نحن كذلك استغلينا الوقت، وكان الفقير يستعد بجزء من الإحياء، فقرانا في كتاب الحج من إحياء علوم الدين، وكان يغتنم وقته، ما يحب أن يقعد هكذا بلا أن يقرأ عليه أحد،
فكان على الكرسي ونحن جلوس تحته نقرأ مع بعض الأصحاب عليه في إحياء علوم الدين من كتاب الحج. فبينما نحن نقرأ إذ جاء رئيس الضباط في ذلك المطار، قذف الله محبته في قلبه، فإذا هو يكب على يديه ويقبلها في بلد ما حد يقبل أيدي العلماء فيها ولا أيدي الأولياء، ويقول لماذا هذا السيد هنا؟ فقال له إنه لا يستطيع الانتظار حتى يأتي وقت الخروج من هذا المكان. فقال لأصحابه اخرجوا على ضمانتي، فأعطى التصريح بالخروج إلى عند أحد أقاربه في بلد جدة للاستراحة. ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة المنورة وحج بيت الله الحرام، وصادفناه في عرفات، فقال من دلكم على مكان الخيمة حقي؟ فقلنا القلوب إذا ارتبطت يدل بعضها على بعض. ثم التقينا به في زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عجيب هذه الصدف. ثم التقينا به في صلاته في أحد الفرائض في الحرم المكي، فقال عجيب في كل مكان أجدكم. فقلنا القلوب إذا هي متحدة ومرتبطة في الدنيا تكون مربوطة إن شاء الله في يوم القيامة. بعد حج بيت الله الحرام ورجوعنا من الحج وذهبنا لزيارته بلد جدة عند بعض أقاربه، فإذا ذلك الضابط مع أصحابه من الضباط يأتون لزيارته في بيت أحد أقاربه، وصار من محبيه ومن الذين يتبركون به. النظر في وجيههم يقوي الإيمان، لكن من نظر إليهم بعين المحبة والاحترام، فالله يجعلنا وإياكم من يعظمون علماءهم ويقدرون علماءهم. والذين يقدرون العلماء هو الذين يتصلون بسيد العلماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم للتخلق بخلق النبي العظيم وخلفائه المتبعين لسيرته ومنهجه من العلماء العاملين الصادقين يا رب العالمين. Beliau bercerita, suatu hari saking rinduku kepada Rasulullah dan bersama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, aku ingin bersamaan haji dengan beliau. Alhamdulillah, aku diizinkan, beliau bercerita, aku diizinkan untuk bersamaan satu pesawat dengan beliau. Setelah sampai kami di kota Makkah, lalu kami dikumpulkan ke tempat orang-orang berkumpul umumnya para haji. Namun Al-Habib Salim dengan umurnya yang sangat tua di waktu tersebut, dengan memakai kursi roda, kami tidak diberikan izin untuk keluar oleh kepala pengurus di daerah tersebut, tempat pemukiman haji umum. Kami tidak diberikan izin keluar. Karena Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri tidak senang melewati waktunya dengan kosong, maka kata beliau, aku membaca kitab Ihya bab haji. Waktunya Habib Salim penuh dengan belajar, mengajar dan membaca. Maka aku tidak lewatkan waktu tersebut dengan membaca kitab Ihya di bab haji. Sambil menunggu aku dan Al-Habib Salim untuk diberikan izin keluar dari tempat tersebut. Termasuk khususiat, kelebihannya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, apabila seseorang memandang wajah beliau, maka seseorang tersebut akan langsung jatuh cinta kepada beliau. Kejadian ini, beberapa jam setelah itu datang salah satu ketua pengurus dari tempat tersebut. Dan langsung di depan Al-Habib Salim duduk bersila bersimpuh di bawah kakinya Al-Habib Salim. Dan mengatakan, Habib, kenapa engkau di tempat ini?
Lalu Habib menceritakan, ya kami belum dikasih izin untuk keluar. Lalu ketua dan orang tersebut mengatakan kepada pengurus-pengurus yang lain, berikan dia keluar, berikan dia izin untuk keluar, aku yang akan menanggungnya. Lalu Al-Habib Salim dan Al-Habib Abdullah Al-Muhdar berpisah. Al-Habib Salim ke kota Jeddah, berziarah dulu awalnya berziarah ke kota Jeddah. Setelah itu berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dengan Al-Habib Abdullah Al-Muhdar. Lalu Al-Habib Salim bertanya kepada beliau dengan mengatakan, dari mana engkau tahu aku berada di sini? Al-Habib Abdullah mengatakan, karena hatiku selalu terikat denganmu ya Habib. Karena hatiku selalu berhubung denganmu ya Habib, maka kemanapun insya Allah kita akan selalu terhubung. Lalu di salah satu salat berjamaah juga Al-Habib Abdullah Al-Muhdar bertemu kembali dengan Habib Salim. Lalu setelah itu di kemahnya di Arafah, subhanallah, Al-Habib Abdullah Al-Muhdar juga satu kemah dengan Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Lalu Habib Salim juga bertanya, dari mana engkau tahu kemah? Karena aku selalu berhubung denganmu ya Habib Salim, makanya kita selalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah selesai musim haji, kami berziarah ke tempat keluarganya Al-Habib Salim di kota Jeddah dan menemukan bertemu dengan pemimpin dhabit yang tadi yang mengeluarkan Al-Habib Salim dari tempat haji umum, jamaah umum. Di rumahnya Al-Habib Salim bersama ketua-ketua pemimpin haji di saat itu bersimpuh, bersalaman, berziarah kepada Habib Salim. Di mana kata beliau Habib Abdullah Al-Muhdar, negeri Saudi, negeri yang tidak suka para wali, negeri yang tidak suka cium tangan sama ulama. Namun karena haibah, khususiyah, kekhususannya Habib Salim, dicium tangan sama Habib Salim, bersimpuh di hadapan Habib Salim, jatuh cinta juga bersama Habib Salim. Ini kata beliau, bagaimana kita demikian? Bagaimana kita bisa demikian? Apabila kita melihat beliau, orang-orang soleh, para wali Allah dengan penuh kecintaan, dengan hati hormat, dengan ainut ta'zim, dengan memandang beliau, dengan memuliakan beliau. Begitu kita akan mendapatkan keberkahan apabila bersambung hati kita dengan beliau, melihat beliau dengan penghormatan, itu akan kita juga mendapatkan seperti orang-orang yang lain tadi mendapatkan keberkahan. وما سمعناه من مناقب هذا العالم المحبوب إنما هو قطرة من بحر وقليل من كثير، وأما حقيقة مناقبه فإنها ما سطرت في كتب السلف الصالح من مناقب تحلى بها ذلك العالم المحبوب الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري. Yang tadi kita dengarkan manaqib, sejarah biografi hidup beliau, itu hanyalah satu tetes daripada untayan daripada sejarah singkat hidup beliau. Singkatnya sejarah Habib Salim yang disebut oleh Al-Habib Abdullah Al-Muhdar, apabila kita membaca sejarah ulama, biografi para ulama, dari kemuliaan, dari bagaimana kejuhudannya di dalam mujahadah, di dalam ibadahnya, ilmunya, semuanya akhlak para ulama, sifat-sifat para ulama berkumpul di Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Wa akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bi qalbin rahim likulli al-mu'minin yarham aduwahu qabla sadiqahu. وقد رأيناه عندما آذوه ناس في أيام الشيوعية الكافرة وسعوا في أذيته، بل سعوا لقتله والعياذ بالله من جواسيس وغيرهم، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه من جميع الأذيات وجميع المهالك. ثم بعد ذلك
انتهت الشيوعية من جنوب اليمن وعاد إلى بلاده يواصل تعليمه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مات أولئك الذين سعوا في أذيته، وقد كان يعرفهم بأسمائهم، لكن ماذا كان من رحمته بعائلاتهم وأبنائهم؟ أنه كان يرسل لهم المال والمساعدات. ما قال هؤلاء أبناء من آذاني فأنا أوذيهم كما آذاني، لا، بل أرسل إليهم المال والنفقة لمساعدتهم، لأنهم كانوا ماذا؟ خلفوا أولاد فقراء. لأن من سعى في أذية الأولياء والعلماء يعاقب في نفسه ويعاقب في أولاده من بعده بالذلة والمهانة، نسأل الله العافية والسلامة. Termasuk keistimewaan dan kemuliaan beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan di hati beliau rahmat kepada para manusia. Bukan hanya manusia pada umumnya, bahkan kepada para musuh-musuhnya yang menyiksa beliau di masa komunis. Setelah datang masa komunis, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dipenjara, disiksa, dianiaya. Setelah selesai zaman tersebut, Al-Habib Salim kembali mengajar. Kembali mengajar seperti mana sedia kalanya. Al-Habib Salim mengingat nama orang-orang yang telah mencaci maki dan mengganggu dan menyakiti dan menyiksa beliau. Mengingat rumahnya, mengingat anak-anaknya, namun mereka sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Al-Habib Salim? Anak-anak musuhnya tersebut, orang-orang yang telah menyiksa beliau, karena dalam keadaan miskin, Al-Habib Salim terus selalu mengirimkan beliau, orang-orang tersebut, mengirimkan harta, mengirimkan nafkah, mengirimkan uang, menyantuni kehidupan anak-anak musuhnya. Begitulah orang-orang yang cinta kepada para aulia akan diagungkan oleh Allah. Sebaliknya, orang-orang yang membenci, menyiksa, mencaci maki para aulia akan direndahkan oleh Allah, bahkan anak keturunannya juga. Orang tersebut mendapatkan keturunan yang miskin, keturunan yang hina, karena ayahnya telah menyiksa Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. وهذه الحوليات إنما تقام لتذكير محبي العلماء ومريديهم وبنيهم لتشحذ هممهم بالاقتداء بهم حتى يتخلقوا بأخلاقهم، لأن أخلاقهم هي الخلق العظيم، خلق الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال فيه الله وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل على نسك عظيم ولا على عبادة عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. بهذا الخلق العظيم يرتفع العبد عند مولاه، يعطى أجر القائم الليل صائم النهار بالخلق الحسن، ويبلغ القرب عن جد الحسن بالخلق الحسن، ويصير من أحسن الحسن في عمله إذا اتصف بالخلق الحسن. لهذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن الحسن الخلق الحسن. Intisari daripada menghadiri hall, membuat hall, berkumpul hall seperti ini adalah mengenang mereka yang telah meninggal, para ulama, mendengarkan sejarah manaqib dan kehidupan mereka, dan yang paling penting berakhlak seperti mana, bagaimana mereka berakhlak sebagaimana kita dengar manaqib beliau. Itu adalah intisari daripada kita menghadiri hall. Kita mengikuti jejak beliau, berakhlak seperti beliau. Karena beliau, para ulama yang kita haulkan,
mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam akhlaknya, khususnya di dalam sopan santunnya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya engkau ya Muhammad innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di dalam akhlak yang paling tinggi, yang paling mulia. Allah tidak menyebutkan engkau berada di dalam ibadah yang paling tinggi, solat yang paling tinggi, puasa yang paling tinggi, ataupun ilmu yang paling tinggi. Tidak. Allah menyebutkan Rasul kita dengan akhlak yang paling mulia, yang paling tinggi. Oleh sebab itu, apabila seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai sebagaimana para ulama, para rasul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. وبماذا تفخر البلاد؟ بكثرة المساجد وكبر المساجد وتزيين المساجد؟ لا والله، إنما تفخر بالخلق الحسن. إذا أهل البلد تعاونوا على الخلق الحسن وانتشرت بينهم الأخلاق الكريمة، بهذا تفخر البلاد. وأي بركة في مصلي لا خلق له حسن، وأي بركة في طالب علم لا خلق له حسن. فلا بركة في علماء ولا أمراء ولا أغنياء إلا بالخلق الحسن. إن تحلوا بالخلق الحسن حلت فيهم البركة، وإن بعدوا عن الخلق الحسن فقد نزعت منهم البركة لبعدهم عن جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Suatu negeri kita tidak membanggakan dengan banyaknya masjid. Suatu kampung, suatu daerah kita tidak berbangga dengan kemegahan masjid atau jumlah masjid kita di tempat tersebut. Namun suatu negeri harusnya kita banggakan dengan kemuliaan akhlak. Satu kampung kita banggakan dengan moral, dengan akhlak penduduknya. Tidak akan bermanfaat sujud, tidak akan bermanfaat sholatnya seseorang, tidak akan bermanfaat ibadahnya seseorang kecuali dengan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, akhlaknya kakeknya Sayyidina Hasan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang bagus, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membuatnya bahagia di daerah dan di kampung tersebut. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الثامنة من الهجرة فتحت مكة، ودخلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم منتصرا بجيش عظيم كثير العدد كبير العدد، لكنه دخلها متواضعا صلى الله عليه وسلم. دخلها وهو راكب جمل، على ذلك الجمل قطيفة لا تساوي 4 دراهم. دخل راكبا الجمل متواضعا منحنيا حتى كاد رأسه يلمس الخشبة التي في رحل الجمل من تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأن من تواضع في أماكن التواضع رفعه الله، ومن تكبر في أماكن التواضع خسف الله به وأبغضه والعياذ بالله. Di tahun ke-8 Hijriyah, waktu pembukaan kota Makkah, Rasulullah datang dengan bala tentaranya, dengan para sahabatnya, membuka kota Makkah. Rasulullah menang. Rasulullah bersama para rombongannya, kemenangan dengan diiringi dengan rombongan yang banyak. Namun bagaimana sikap Nabi? Bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana ketawaduan, kerendahan diri Nabi? Nabi hanya menaiki seekor unta.
yang dilapisi dengan alas yang tidak lebih dari 4 dirham. Alas yang sangat murah, yang sederhana. Bahkan menunduk Nabi. Saking merendahnya Nabi, beliau menunduk sampai-sampai jidatnya, keningnya yang mulia menyentuh daripada kayu tempat pelananya unta tersebut. Dengan kemenangan, kemegahan, rombongan kemenangan. Namun Nabi Muhammad SAW selalu merendahkan diri beliau. Begitulah apabila orang merendahkan diri di tempat yang seharusnya dimuliakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Namun sebaliknya, apabila orang mentakabburkan, meninggikan dirinya di tempat yang wajib kita tawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan orang tersebut, menghinakan orang tersebut. فدخل مكة المكرمة ودخل الحرم ودخل المسجد الحرام وهدم الأصنام وأعلى كلمة رب الأنام سبحانه وتعالى. فالعجب كل العجب اليوم يبني بيته أو هوتيل ثم يبني على أبوابه أصنام، وقد نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها وقال أنها تمنع دخول ملائكة الرحمة، فما تدخله ملائكة كل بيت فيه تمثال أو كلب غير كلب حراسة لا تدخله الملائكة أو جرس. Masuk Nabi Muhammad SAW dengan kemenangan, menghancurkan berhala-berhala di waktu tersebut, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan tersebut. Namun ajaibnya umatnya, sebagian daripada kita membangun suatu tempat, baik rumah, hotel, gedung, memajang berhala yang telah dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW, memajang patung, memajang sesuatu yang menghalangi masuknya para malaikat. Telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak akan masuk malaikat rahmat yang di dalam tempat tersebut ada anjing selain anjing penjaga ataupun patung di dalam rumah tersebut. دخل مكة ورأى من كان آذاه ومن وضع السلاء والنجاسة على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، ومن كان يحاربه ويقاتله، ومن كان يسبه ويشتمه، رآه ذليلا عند دخوله إلى المسجد الحرام، فدخل الكعبة وصلى فيها لله سبحانه وتعالى والناس ينتظرون ماذا سيحكم الرؤوف الرحيم فيهم، ينتظرون. فلما أن صلى في الكعبة وقف عند باب الكعبة ومسك بعضادة بابها وقال يخاطب أولئك الذين آذوه وطردوه وسبوه وشتموه ووضعوا النجاسة عليه وهو ساجد لله سبحانه وتعالى عند الكعبة المكرمة، فخاطبهم وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ أعداؤه يرجون رحمته، خصماؤه يرجون عفوه، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفا عمن آذاه وسبه وشتمه وحاربه وقاتله، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلهذا سموا الطلقاء بعد ذلك. فيقول الراوي فخرجوا من المسجد كأنما حشروا من القبور من فرحهم بعفو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ketika beliau masuk Makkah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Ka'bah dan beribadah di dalamnya. Setelah itu, sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang yang telah memeranginya, orang-orang yang telah menyiksanya di zaman dahulunya, orang-orang yang meletakkan kotoran ketika beliau sujud, orang-orang yang selalu mencaci makinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Ka'bah dengan tenangnya, dan orang-orang yang di sekitarnya menunggu Rasulullah. Kira-kira apa yang akan dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah itu Rasulullah keluar sambil memegang kayu pintu Ka'bah dan mengatakan kepada orang-orang yang telah menyiksa, memaki dan memerangi dan mengganggu beliau. Beliau mengatakan, kira-kira apa yang akan aku perbuat kepada kalian? Apa balasanku kepada kalian? Apa kata mereka? Akhun karim, engkau adalah saudara yang mulia ya Muhammad. Rasulullah terhadap musuhnya memaafkan, terhadap saingannya juga beliau memaafkan. Bahkan disebutkan di riwayat tersebut, saking senangnya orang tersebut, mereka keluar lari terbirit-birit, seakan-akan mereka baru bangun dari kuburannya. Saking senangnya mendapatkan maaf dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas semua kejahatannya yang telah ia lakukan. هي المناقب التي تبقى للإنسان بعد وفاته. ما فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة الأموال، ولم يفرح خلفاء من العلماء العاملين بكثرة الأموال، إنما فرح النبي بهداية الناس للإسلام، وفرح العلماء العاملين بتأثير الدعوة برجوع التائبين ودخول الكافرين إلى الإسلام. بهذا الفرح فيفرحون بماذا؟ بما يفرح المولى، ففرحهم لله وحبهم لله وبغضهم لله، إذ الحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. فالله يقوي إيماننا وإيمانكم ويربطنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينعل، وبخلفائه من العلماء العاملين يرزقنا محبتهم واتباعهم ومحبة آل بيت النبي محمد وأصحابه، يحيينا على هذه المحبة ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرتهم في عافية جوار الرؤوف الرحيم محمد، ويكون وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجاه النبي وخلفاء النبي وأولياء الله المتصلين بالنبي وآل بيته وأصحابه يا رب العالمين. Ini yang sebenarnya yang namanya manaqib. Ini adalah sejarah hidup. Ini adalah biografi ulama yang wajib dibanggakan. Karena Rasulullah akan gembira dengan apa yang dilakukan umatnya apabila perbuatan tersebut baik. Dan Rasulullah juga akan bersedih apabila melihat mendengar umatnya apabila melakukan kemaksiatan. Karena Rasulullah bukan bangga dengan umatnya dengan memperbanyak harta, dengan memperbanyak benda dan kemewahan di dunia. Namun Rasulullah bangga dengan umatnya yang berilmu, yang membagikan dan yang meneruskan dakwahnya, menyebarluaskan, menyambung lisannya, membuat orang-orang musuh-musuh Islam, membuat orang yang non-muslim masuk Islam, memuliakan akhlaknya, menyebarkan akhlaknya. Itulah yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang wajib kita kenang. Itulah yang akan selalu dikenang oleh anak cucu kita. Dan semoga kita bisa bersambung dengan mereka, para orang-orang yang mulia, para ulama-ulama yang mulia, khususnya yang kita hauliyahkan di masa sore hari ini. Kita bersambung dengan mereka, mau berupaya melakukan apa yang telah mereka lakukan, mencintai mereka, berjalan sebagaimana mereka berjalan, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan mencintai anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الله يبارك في هذه الحولية، إن شاء الله يجعلها حولية مباركة تعود علينا وعليكم مرات وكرات، ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات، ويبارك في هذا المعهد، يجعله معهدا مباركا معمور بالعلوم النافعات، والطلبة والطالبات الخيرين والخيرات والمدرسين والمدرسات الصالحين والصالحات، ولا يصرفن من هذه الحولية إلا بذنوب مغفورات وحاجات مقضيات. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan hall ini dengan penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali pertemuan-pertemuan yang seperti ini, keberkahan-keberkahan yang seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di pondok pesantren ini, memberi keberkahan kepada yang pengajar-mengajar di pondok pesantren ini, dan juga yang belajar di pondok pesantren ini dan yang hadir di pondok pesantren ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di dalam anak keturunan kita. Tidak keluar kita dari hall ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Tidak keluar kita dari hall ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat dunia dan hajat akhirat kita. Allahumma ya man wafaqaha al-khair wa a'anhum alayh ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وحينا حياة طيبة، وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك، واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. واصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. وانصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ووفقنا للتخلي عن كل خلق ذميم، تحلي بكل خلق حميد كريم، بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.